गुड इवनिंग एवरीवन। आज आपण समस्ते मते गोटे क्वेश्चन आंसर देबे आउ एटा ऑनेस्टली आंसर देबे कमेंट सेक्शन में लिखिकी मते बतेबे। टीचर एस्पिरेंट्स जो माने रहिचंती बा जेकोसी गवर्नमेंट जॉब पई आपण माने प्रिपेयर होउचंती तो समस्तंकर हमर ड्रीम रहिची कि आमे लाइफ रे गोटे सक्सेसफुल हबा। किंतु सेई सक्सेस को अचीव करिया पई केते जण सेतिकी लेवल रो डेडिकेशन सहित आपण माने हार्ड वर्क करूचंती। एटा आपण माने समस्ते मते कमेंट सेक्शन में लिखि देखेबे कि आपण निजको पचारंतु आपण ठीक परिश्रम करूछंती तो आउ जदि आंसर होउची ना ताहले आपण अपेक्षा को जिंस को करिचंती केतेबेले नोटिफिकेशन आउट हबो आउ सेतेबेले आमे प्रिपरेशन आरंभ करिवु। मु आगरु भी आपण माननकु मोर बहुत गुडे वीडियो रे कहिची नोटिफिकेशन आसीबा हुए तो लेट हेई पारे हुए तो जल्दी भी आसी जाई पारे किंतु आमे वार पई एग्जाम पई आमे सब बेले रेडी हेई कि रहिथिबा दरकार। आउ मते खुशी लागुची बहुत जण कमेंट्स करूचंती। रिसेंटली भी जणे कमेंट करचंती कि मैडम मु ओएबी रे गोटिए पोस्ट पई रेडी हेकी अछि जोटा कि मु आपनको सब बेले कहिची गोटे भी जदि पोस्ट बाहरुची से गोटे पोस्ट आपणकर हवा दरकार। आउ एई जो ड्रीम अचीव करिवार फास्ट एंड फोरमोस्ट रूल होउची डिसिप्लिन। एई डिसिप्लिन केमिति आसीबो फास्ट आपण निज पई गोटे शेड्यूल बनांतु। गोटे दिन सारा भितरे के 24 घंटा भितरे केते समय आपण सोउचंती केते समय आपण फ्री टाइम आपन को मिलुची पाठ पढ़िबा पई ए सबु जिंस गोटे नोट डाउन करके रखंतु आउ आकु सीरियसली फॉलो करंतु। फॉर बिगनर्स मु कहबी आपण दिन को 4 घंटा 5 घंटा रो आरंभ करंतु पाठ पढ़िबा आउ धीरे धीरे ए टाइम टाकू बढ़ांतु। बहुत जन हाउस वाइफ्स अछंती जो माने के प्रिपेयर होउचंती तांकर दिन सारा भितरे बहुत काम रहउतबो घरर काम। बहुत जन वर्किंग प्रोफेशनल्स अछंती जो माने के 9 to 5 जॉब करूचंती एवं बहुत जन स्टूडेंट्स आफ्टर तांकर स्टडीज से माने घरे बसिके भी प्रिपेयर होउछंती। तेणु करी टाइम को आउ वेस्ट करंतु नाही। जेतिके समय मिलुची ताको गोटे स्ट्रक्चर्ड वे रे आपण निजर दिनर शेड्यूल टाको बनांतु आउ डिसिप्लिन प्रथमे निजर एक्टिविटीज रे आणंतु आउ देखिबे आउ एई जो डिसिप्लिन आपण आनिबे धीरे 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 प्रतिदिन किछि 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 जिंस ऐड हेई हेई एथिरे आपण कंसिस्टेंट भी हेई जिवे। एमिति नुहे कि आपण आज 14 घंटा पढ़ी देबे काली कहिबे मु 1 घंटा कि 2 घंटा भी पढ़ी पारली नाही काहेकि कारण मते अलसुआ लागुथला आउ काली मु बहुत अधिका परिश्रम कर देइची। आउ ए जिंस मु मो निज एक्सपीरियंस रु कहूची ए जिंस मु भी करिची आउ एभलिया भूल आपण मानकु न करिबा पई मु सजेस्ट करूची। कारण बेले बेले एमिति हुए गोटे पाठ जदि भलो लागि जाइची बा मु पढुची बसिकी ताहले मु राति राति दिन भी अनिद्रा हेकी पढ़ी दिए आउ ता पर दिन मते खाली निद लागे आउ मु बिल्कुल पढ़ी पारे ना आउ हुए तो से हैंग ओवरटा मोर नेक्स्ट दिन पर्यंत भी रही थाए। माने गोटे दिन आपण बहुत परिश्रम कर देबे 2 दिन पर्यंत किछि पढ़िबेनी तापर जहा पढ़ी थिबे ताकू भी अधा अधा आपण भूली जिवे। तो एई जिंसटा होउची प्रॉब्लम। तेणु करी आपण एमिति करिवेनी आपण 4 ରୁ 5 घंटा पढ़ंतु 6 घंटा मिनिमम आपण पढ़ंतु किंतु एटा प्रतिदिन पढ़ंतु। गोटे आपण सपोज नेबे कि जहा भी हेई जाऊ किछि पर्वपर्वाणी थाउ कहा घर को जीवार थाउ किंतु मु 6 घंटा पाठ पढ़िबा निहाती आवश्यक। 24 आवर भितरु मु 6 घंटा बाहर करिवे। हुए तो वर्किंग प्रोफेशनल्स जो माने अछंती जो माने जॉब करूचंती 9 to 5 जॉब सेमानक पई हुए तो एटा पॉसिबल हेई परिबनी किंतु जो माने हाउस वाइफ्स रहिले बा जो माने स्टूडेंट्स रहिले से माने एई जिंस आपण माने निहाती फॉलो करि परिबे। तो मु को भली भाबरे मोर टाइम टेबल बनैथिली मु आपन से विषय कहिबी आउ देखैबी मध्य आउ आपण मानको मध्य कहिबी जदि सत्तरे आपण चाहंती लाइफ रे किछि करिया पई सत्तरे जदि चाहंती नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन बाहरिबो सेथिरे गोटिए पोस्ट आपण सिक्योर करिबा पई देन दिस इज योर लास्ट चांस एंड एई चांस को आपण केबे भी मिस करंतु नाही। बी कंसिस्टेंट बी डिसिप्लिन एनफ देखिबे चाकरी आपण ही पाइबे। सो मु आपन कहबी आपणकर दिन भितरर गोटे टाइम टेबल सेट करंतु मु एई टाइम रे सोईबी आउ एई टाइम रे उठिबी। लेट्स से आपण सकाळ 5टा कि 6टा रु उठिबे आउ सेई भलिया आपण रात्रि 10टा कि 11टा बेलकु सोईबे।
ଯାହା ବି ହେଲେ ଯଦି ଆପଣ 5ଟାରୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରାତି 11ଟାରେ ଶୋଇବାଟା ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଏନଫ୍, କାରଣ 6 ଘଣ୍ଟାର ସ୍ଲିପିଂ ପିରିୟଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା। ଆଉ 6 ଆୱାର୍ସ ଇଜ୍ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଟାଇମ୍ରେ 6 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜବ୍ ପାଇଯିବେ ତେଣୁକରି ସ୍ଲିପିଂ ପିରିୟଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ବଢ଼େଇ ବି ପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ଜିନିଷ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଭିତରେ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ରହିଲା ତା ଭିତରୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇମ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ସେପାରେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇମ୍ କହିଲେ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ସକାଳ 7ଟାରୁ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ବଟ୍ ସେଇ ଯେଉଁ 7ଟାରୁ 10ଟା ଯେଉଁ 3 ଘଣ୍ଟା ରହିଲା, ସେ 3 ଘଣ୍ଟାରେ ଆପଣ କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ନା ତା ଭିତରେ ଆପଣ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବା ତା ଭିତରେ ଅଲଗା କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବେ। ତ ଜେନେରାଲି କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ ଯଦି 3 ଘଣ୍ଟା ବି ବସିଥିବା ତା ଭିତରୁ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇମ୍ ଆମର 2 ଘଣ୍ଟା ଥିବ କି 1.5 ଘଣ୍ଟା ଥିବ, ବାକି ଆଉ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଆମର ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରିଦେଉ, ବେଳେବେଳେ କିଏ ଡାକି ଦିଅନ୍ତି ଘରେ, ତ ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ହୁଏ। ତ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇମ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କି ମୁଁ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ କରିଥିଲି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଆଜି ହିଁ ନିଜର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ କେତେଜଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ବନେଇଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ଟା କରିହବ, ଡୁଏବୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଗୋଟେ ବନାନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଅନରିଅଲିଷ୍ଟିକ୍ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ବନାନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କାପାସିଟି ନାହିଁ 12 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବାର, ତାହେଲେ 12 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ୁଥିଲା ଭଳିଆ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ବନେଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାପାସିଟି 4 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବାର, ତାହେଲେ 4 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ଯେମିତି ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ବନେଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2021 ମସିହାରେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଠୁଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ 5ଟା ବେଳକୁ, ଆଉ ଷ୍ଟଡି ଟାଇମ୍ ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଥିଲା 5ଟାରୁ 7ଟା, 2 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି। ତାପରେ ଯାହା ବି ସବୁ ସକାଳର କାମ, ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାରୁଥିଲି। ଦେନ୍ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଥିଲି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ 7:30ରୁ 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଯାହା ବି ଗାଧେଇବା ପାଧେଇବା ଆଉ ରେଷ୍ଟ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଉଥିଲି। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ କରୁଥିଲି ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ଲେଖିଛି। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ମୁଁ ଲେଖିଦେବି 5ଟାରୁ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ୁଥିଲି ଆଉ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ସେତିକି ସମୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଢ଼ୁନଥିବି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟଡି ପୁଣି କରୁଥିଲି, 9ଟାରୁ 10ଟା ଭିତରେ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି 1 ଘଣ୍ଟା। ଦେନ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପୁଣି ମୋର ଗୋଟେ ରହୁଥିଲା 10ଟାରୁ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ପୁଣି ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲି 11:30ଟାରୁ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁଟାକି 1 ଘଣ୍ଟା। ତାପରେ ହେଉଛି ମୋର ହେଲା, ସରି ଏଇଟା ମୁଁ ଭୁଲରେ ଡିନର ଲେଖିଦେଇଛି, ଲଞ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆମର 12:30ରୁ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେନ୍ ଷ୍ଟଡି ହେଉଛି 1ରୁ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 5 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ପୁରା କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ବସିକି ପଢ଼ୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମୁଁ କହିବିନି କି ହଁ ପୁରା 5 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ବୋଲି, ହୁଏତ ଏଟା 4 ଘଣ୍ଟା, କେଉଁ ଦିନ 3 ଘଣ୍ଟା ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ରେଷ୍ଟ ପୁଣି 6ଟାରୁ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଉଥିଲି, ଷ୍ଟଡି ପୁଣି 7ଟାରୁ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୁଣି 10ଟାରୁ 10:30 ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା, ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିଲି 10:30ରୁ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁଟାକି 2 ଘଣ୍ଟା। ତ ଟୋଟାଲ୍ ଷ୍ଟଡି ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 14 ଘଣ୍ଟା ମୋର ହେଉଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ଦିନସାରା ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ବି ନଥାଏ, କେବଳ ବସିକି ମୁଁ ପାଠ ହିଁ ପଢ଼େ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଲେଖିଛି କି 14 ଘଣ୍ଟାଟା ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ହୁଏ କେତେ, 11 ଘଣ୍ଟା। ମୁଁ ଲେଖିଛି 14 ଘଣ୍ଟା, ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ମୁଁ 10ରୁ 11 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ଘରେ ପଢ଼ିପାରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବେ।